हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण तो आंबर विभिन्न रेसिपी बने खाइथिबे, किंतु केबे आंबर आइसक्रीम बने खाइछंती कि? जदि ना, तेबे चलंतु आज आरंभ करिबा आंबर नुआ रेसिपी मैंगो आइसक्रीम, जहाकू बनेबा बहुत सहज। आमे पिला मानकू बाहर आइसक्रीम न देई घरे अति सहजरे सेमानकू आइसक्रीम बनै दे परिबा, जहाँ आम देह पाई बहुत हेल्दी रहइबो। एही आंब आइसक्रीम को मु बिना क्रीम रे बनेबी। तो वीडियो को स्किप न करी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एहाको आपण छोट पिला ठारू आरंभ करी बड़ माने मध्य खाइबा पई पसंद करिवे। एबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर रेसिपी मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनेबा पई प्रथमे दुईटी आंब नै ताकू चाकू सहायरे काटी नेछि। आंब भल भाव पाचि जाइछि। एबे आंब को चामच सहायरे ग्राइंडिंग जार रे दे देबा। एक बाउल नेबा, सेथिरे 2 कप हल्का उषुम क्षीर नेबा। मु क्षीर को आगरु गरम कर नेथिली। आंब जेहेतु मिठा अछि सेथिपाई 1 कप रु कम चीनी नेछि। एबे चीनी को सेथिरे दे देबा। पांच रु 6 चामच अमूल पाउडर नेछि। 7 रु 8 पाखुड़ा केसर को पकाई नेछि तार कलर आसीबा पई। एबे ताकू भल भावरे गोळे नेबा। जेमिति कि अमूल गोटालिया न रहे। एबे ताकू भल भावरे फेंटी नेबा। आगरु मु 2 रु 3 चामच हल्का उषुम क्षीर रखि नेथिली। एबे सेथिरे 2 चामच कस्टर्ड पाउडर ऐड करबा। आपण कस्टर्ड पाउडर बदल रे कॉर्नफ्लोर नै पारिबे। एबे ताकू भल भावरे गोळे नेबा। एबे क्षीर रे कस्टर्ड पाउडर को दे देबा। गैस ऑन करी ताकू बसाई नेबा। एबे देखंतु हमर क्षीर भल भावरे फुटी गलानी। आमे जेहेतु क्षीर रे कस्टर्ड पाउडर ऐड करछे तो सेथि पई क्षीर बहलिया होय आसिलानी। ताको एबे गैस बंद कर देबा। ब्लेंडिंग जार रे पाचिला आंब को दे देबा। सेथिरे सर को दे देबा। आइसक्रीम टिके क्रीमी क्रीमी लागिबा पई सेथिरे मु क्षीर रो सर को ऐड करछि। एबे सेथिरे कस्टर्ड को दे देबा। तार कवर देई ताको भल भावरे ग्राइंडिंग कर नेबा। एबे देखंतु हमर स्मूथ बैटर प्रस्तुत हो जाइछि। ताको ए भली चिकण करी बाटी नेबा। मु आइसक्रीम बनेबा पई एई भली एक कंटेनर नेछि। एबे आंबर मिश्रण को सेथिरे दे देबा।
ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ତାର କଭର ଦେଇ ତାକୁ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିନେବା। 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି 2 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମର କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟେନରରେ ଦେଇ ଏଇଭଳି ଆମ୍ବରେ ସଜାଇ ନେବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଭଳି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ସଜାଇ ନେଇଛି। ତା ଉପରେ 3 ରୁ 4ଟି କେଶରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଉପରେ ବଟର ପେପରକୁ ଦେଇଦେବା। ବଟର ପେପରକୁ ଉପରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଇସ୍ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଟର ପେପରକୁ ସେଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାର କଭର ଦେଇ ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିନେବା। 1 ରାତି ରଖିଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବଟର ପେପରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।